Nungjaknai tei kahamni bialo belai jongjalo tongo hachukni kisasuk amchaini tongko songlukurok borokni jongjalno sokomornani bagui srangsaro tiye niye haste achuk phangjak Gita Debormani saktharmung bai Teliamura Sudokor kori ADC village amchaio kaijak kha kaitham handpump manjak IPF ti Teliamura division ni achuk phang Gobindo Hori Jomatia tiye niye Teliamura division ni achuk phang Chittomoni Jomatia akosong kwchangmani molni ran samani jora eba omahe watui ni molo nungjaknai tei kahamni bialo belai jongjalo tongo hachukni kisasuk amchaini tongko songlukurok omahe watui phaimani jora khe tuima tuisa tui bangui lomui thango tuisa gana gani lukurok tui khokmani kuwarok abo haikheno tuisani tuibo watui phaima bai tui lomui nungnani eba tukunani chukya ongui thango abo bai belai jongjalo klainani nango kami amchaini lukurok abo haino kaisa kami Teliamura Bwkhasteni Rangamura Sudokor kori ADC village kamini lukurok tuisa gana gani eba hathaiya phango kuwa khurui khogo nangmani nungjaknai tui kaham pheba watui phaiye kuwa o tui loma bai nungnani chukya ongui thango borokni kuwani tui borokni jongjalni koktwmano khanaui belai kha kamjak TNA mothani haste achuk phangjak Gita Deborma borokni jongjalno sokomornani bagui srangsalo TNA haste achuk phangjak Gita Debormani saktharmung bai Teliamura Sudokor kori ADC village amchaio kaijak kha kaitham handpump যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না পায় ততক্ষণ দাবাইতে লাগবে ঠিক আছে যাতে এলাকার মানুষ যাতে জলটা পায় দেখেন তো ওখানে মাটি কুয়া ছোট একটা কুয়ার মধ্যে এটা কতদূর বয়স জানো কয়টা এটি 50 ফুট বয়স 50 ফুট বলে তো একটা ফিল্টার মাত্র মানে তো জল খাওয়া গেছে না না কল যদি এক হাত লারন যা লিয়ার আবার ফলটা এফোর্ট করে এর কম লাগবে ঠিক না কিন্তু না এখন তোমরা তো বুঝবা কোন সময় জলটা লেয়ার কোনটা বাড়ি তো বুঝবা না লাইখানেও কাইসা খাকামা সিংচা জাগাও जों ফাই সকাইজা পূর্ব সর্দু করকরিনি কৃষ্ণ হাউ কাইসা পাড়া বেলা ওয়ান আমা সিংচাও একদম খাল কিনারনি হা খুরুই বড় তৈ নাংলাই দङ गाय जों चिन्तानि रिपर्ट सगैका जों त्रिपुरा नेशनेलिस्ट एमप्लय एसोसिएशन गाय अबनो बेलायखनो पेथेटिक नांजागै जों तिनरो फाइलायका जों IPFT नि एलाइड अर्गानाइजेशन कर्मचारी संगठन गाय जों वानसुगो दिनै जों दिनै कायसा खाना कायसा ते नेक्स्ट डे ते कायसा जों तीनटा कल ओ एलाकाव रनाय TNA नि तरफ থেকে आं वानसुगो आबनि থেকে बरक এই कल मानमानि परे बरक হয়তো বনি যাসো प्रॉब्लेम तंगमानि आबनि किसा ओभारकाम खालायमानान कखाबसि बेलाय बुइनि जा दफा बसो कुजुगो कासाय थांगा जों একটা ন্যূনতম তি পর্যন্ত কাহাম করিখো চিনি বরকনি এলাকাও বেলাকে খানা মানে খাওয়া দুঃখ নাংমানি কক গাই দুখন কক সিতিনো জায়গা মা সালাই जोंरो তো ফাইকা বলং বিসিङो এলাকা গাই লামা তো খাতুং খাইন ফাইলাকে কিন্তু বং অবস্থা নুই বেলাকে খাকাম হামবাই औ का वातै फाइमानि समायला बजागनि न cái na váy thì của bạc tí nấy nung tekan pai tekan ini tôi khơi nang ta ít tak rồi tôi kan redol tak chang mà का अरो तै कोई परिवार राव अंगनाय अरो तै नंगनाय राव फेड्रेन kan in hinna yak do kam nan chang do ai cái chang wal dong li cái dong ranga ka 10 परिवार manjak IPF ti Teliamura division ni achuk phang Gobindo Hori Jomatia TNA Teliamura division ni achuk phang Chittomoni Jomatia akosong khoini simi biplop ni kokthum chini khorang